Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la recette des beignets espagnols, rosquillas ou roscos à l'orange. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour commencer la recette. Salam alaikum. اليوم كنقترح لكم الوصفة ديال البيني الإسباني المعروف بالروسكياس ولا الروسكوس بالبرتقال. المقادير مضبوطة غادي تجبروها مكتوبة أسفل الفيديو وبقاو معايا باش نبداو الوصفة. J'ai commencé par mettre 280 g de farine dans un saladier. أول حاجة بديت بها هي عملت 280 g ديال الطحين في واحد الإناء. J'ai ajouté une pincée de sel, زدت واحد قبصة ديال الملح, 70 g de sucre, 70 g, 70 g ديال السكر, 4 g de levure chimique ou 4 g ديال خميرة الحلويات. Et j'ai mélangé les ingrédients secs ensemble وخلط المقادير الناشفة مع بعض. J'ai ensuite ajouté un œuf et les zestes d'une orange bio وزدت واحد البيضة والقشور ديال واحد البرتقالة طبيعية. J'ai ajouté également 70 g, 70 g de l'huile de tournesol et 70 g de jus d'orange naturel وزيت 70 g ديال زيت ديال نوار الشمس و 70 g ديال عصير البرتقال طبيعي. Et j'ai bien mélangé jusqu'à l'obtention d'une pâte وخلطت مزيان حتى حصلت على عجينة. Et j'ai laissé la pâte reposer une demi-heure avant de la travailler وخليت العجينة ترتاح 30 دقيقة قبل ما نخدمها. Après une demi-heure, j'ai étalé la pâte sur le plan de travail fariné. بعد نصف ساعة هزيت العجينة وطلقتها فوق سطح العمل اللي رشيت عليه شوية ديال الطحين. Pour l'épaisseur de la pâte, elle n'est ni fine ni épaisse, juste au milieu. بالنسبة للسمك ديال العجين ماشي رقيق وماشي غليظ, غير في الوسط. J'ai coupé la pâte sous forme de beignet وقطعت العجينة على شكل ديال beignet. Il faut toujours laisser la pâte reposer 15 minutes avant de la retravailler et l'étaler. دايما خصكم تخليو العجينة ترتاح 15 دقيقة قبل ما تعاودوا تطلقوها مرة أخرى. Pour la cuisson, j'ai fait frire les beignets dans l'huile de tournesol chaude sur feu moyen. بالنسبة للطياب طيبت البني قليته في الزيت ديال نوار الشمس على عافية متوسطة. Et après la cuisson, j'ai laissé les beignets refroidir complètement avant de les saupoudrer de sucre impalpable, le sucre glace. ومن بعد ما طابو خليت البني يبرد تماما قبل ما نعمل عليه السكر glacé. La texture de ces beignets est croquante et non pas moelleuse comme les beignets ordinaires. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. بالنسبة للقوام ديال هاد البيني هذا كيكون مقرمل ماشي قطني فحال البيني اللي كنعرفو عادي. كنتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم. كنقول لكم شكرا وبسلامة.